Hake rangchakni takhokchong bukhokchong TMV News and Entertainment Channel naitongnai jotono khakhamte hamjakmung yaporo. Don't do drugs and stay healthy. বেলাকে হামবাই তিনি 20 তারিখ এপ্রিল 2026 जों प्रेस मिट खालायनानै पार्टी आइखौ তিনি कोर कमिटिनि जे सिद्धांत मुताबिक प्रेस मिट खालायनायनि बागै आचुखा এবং সাথে সাথে চিনি রাজ্যनि যত লোকরত্ন जों গড়িয়া পূজা এই বেঙ্গলি নিউ ইয়ার বাংলা নববর্ষনতে খাকা হামতে হামজাগমা ইয়াফারো मेडियानि बिसिंते राज्यनि जत लोकरत्न साथे साथे लाइथांनाय 2026 टीटीडीसी जेनारेल इलेक्शन और जेनारेल इलेक्शनाव जत आईपीएफटीनि भोटार्स जे जागाव आईपीएफटीनि कैंडिडेट तंबायो आ जागाव आईपीएफटीनो भोट दिवै जेसुक संख्या आगोगैखा आबनि बागै पार्टी आईपीएफटीनि सेंट्रल कमिटिनि तरफ থেকে जों যত आईपीएफटीनि भोटार्स भोट दिनाय रत्न खाका हामया फारो ते যত कैंडिडेट रत्न जों हामबाया फारो जेन टिप्रालेंडिंग मूवमेंट नतुया कोई सिनि पार्टी आईपीएफटीनि जे अस्तित्व लड़ाई न संग्राम खालायनायनि बागै टिया थांमोननि बागै कैंडिडेट मन बागै जतन हामबाया फारो साथे साथे जों थांनाय 17 तारिख टीटीएडीसी जेनारेल इलेक्शन जे रेजाल्ट मानखा आ रेजाल्ट नि बिसिंगो जों सिनि पार्टी आईपीएफटीनि जेनारेल सेक्रेटारि राज्यनि साधारण सम्पादक बरमगोनां सार स्वपनदेव बर्मा पार्टी आईपीएफटीनि प्रेसिडेंट नि थानाय जे रेजाल्ट सिट जेसुक जों आसायदोंमोन आसामानि मते सिनि आसामानि मते रेजाल्ट मानलिया आबनि बागै एज ए खरगसा साधारण सम्पादक हिसाब नैतिक दायित्व स्वीकार खालायाखै जे आपातत आं आंनि जे सम्पादक पोस्ट दंमोन हईते आंनि लिडारशिप विफल दंखा आबनि बागै आं आपातत पार्टी याकाया आंनि पोस्ट न प्रेसिडेंट न आंनि पोस्ट नि हईते आं अबसरनानै हने जोंनि पार्टी प्रेसिडेंट सार प्रेम कुमार यांनो वो लेटर रखा आं सेटिस्फाइड रेजाल्ट बागै आबनो ते तिनी जों पार्टी आईपीएफटीनि कोर कमिटी सेंट्रल कमिटी आचुलायखा आचुगैयाखै विस्तारित आलोचना खालायमानियाबोल जों वानसुगा ना अमो हार जित मुइन मानो आबन बागै जों पार्टी कोर कमिटी सिद्धांत नाहाका बरमगोनां सार स्वपनदेव बर्मा साधारण सम्पादक पुनराय बिनि दायित्व बहल तंनाय कोर कमिटिनि सिद्धांत एवं बगसेबो तंनाय तै बसकांनि जे रेजाल्टयाखै सामयिक जरानि बागै बुखा कष्ट सारा त्रिपुरानि बररत्न तै साधारण सम्पादक रूपे बग कष्ट आबनि बागै पार्टीनि प्रेसिडेंट सुप्रीमो अमायके चिकेरिका आवबाय जे आईपीएफटी पाइथांका आईपीएफटी याकारिका आमके साधारण बरराव जे किसा धारणा सम्पूर्ण भोट आबनि बागै चिनि पार्टी आईपीएफटी तावको तंगो अरगतम अमाहाय खालायाखै जों नखा जेसिनि जों 4टा থেকে 5टा कम हिमाफानो जों 4-5टा सिट जिदिनाय नेयाखै जों आशाबादी तंमोनि फेबा रेजाल्ट जों नखा सम्पूर्ण आबनि उल्टा ते आ जागाव जों पार्टी मने खायो जे किसुटा इभिएम मेसिनो किसुटा भोल त्रुटि दङ होननानै जों मने खायो आबो चिनि पार्टी नेक्स्ट सीएससी मीटिंग बाबो आबनो तैयाखै जों आसुलायनाय एवं पार्टीनि बिसिङाव जारा सिनियर इलेक्शन तै जारा अभिज्ञ भरकनो तैयाखै आबो तैसा विस्तारित आलोचना खालायनाय जागनाय जेमन जों नखा भारत रामचंद्र घाट जे भारत रामचंद्र घाटनि 29 नम्बर पोलिंग सेंटर चित्तरंजन श्री वीर शहीद सिटी हाई स्कूल जे भोटिंग मेसिन सिनी पार्टी आईपीएफटीनि 4 नम्बर जे सिरियल
4 নম্বরनि जे voting machine abo ekbar sebelikai tei kop saya spring up down ong yaung thong omo hayungui ekbar complain mungka দ্বিতীয়বার কমপ্লেন খাইকা অমহাইনি ইয়াগলবো ঘন্টা খানিক পরে বারবার যে অমহাই আ যে 4 নম্বর তিনি পার্টি আইপিএফনি সিম্বলনি সোজাও যে ভোটিং মেশিন তো মানে আবো স্প্রিং মুই কাইসা প্রতিক্রিয়া মুই ফাইয়া সেবিলিকাই সেবজাবিনি তো মত কাইসা প্রতিক্রিয়া ফাইয়া মুই তো মানে আবো রকম जों মনে করে যে কিছুটা সেদিন ইভিএম মেশিন ও কিছুটা গন্ডগোল দংনি जों পার্টি রক মনে খাইও আবন বাগে जों যে আশাই তো মানে 4-5 টালে চিন পার্টি আইপিএফটি সিট কক নাই হিন মানে আবো কক দিয়া আবন বাগে जों সাথে সাথে এমন বিভিন্ন জায়গাও সাপোজ রন্দে নতুন বাজার মালবাসাও 43টা পোলিং সেন্টার যদি কাউন্ট করে তাই 43টা পোলিং সেন্টার আপনি বিশিঙ্গ যে পোলিং সেন্টার চিনি পার্টি নি চিনি পোলিং এজেন্ট দङ आ পোলিং এজেন্ট অন্তত পক্ষ গত আরনি ভোটার বলে বিনি ভোট ফান করে একটা সেন্টার জিরো ফাইও ওকে আরনো সংবিনাকা না মেশিনও একটা কিছু দङ কারণ যে পোলিং এজেন্ট দङ বহুত ভোট দङ বলে ওকে দুইজন দङ কিন্তু দুইটা ভোট তো একটা সেন্টার মানানি দরকার কেবা একটা সেন্টার পুরা জিরো আমতে রব जोंनो आबन बागै पार्टी रकमानसो लायका आगामी दिन आबन क्रिया कोई संताम क्लाइमन इलेक्शन कमिशनर ले कप सालायने आबन या बोले जों पार्टी नि जारा सिनियर अभिज्ञ बड़रक लाई आलोचना करे नेक्स्ट सिनियर पिसना साथे साथे मासाओ जे लाइथानाय 17 तारिख एप्रिल 2026 टीटीएडीसी इलेक्शन जे दल कप्लाई गई সংখ্যা গরিষ্ঠ মানে এডিসি সরকার খাইনানি থামি দङ বরত্ন চিনি পার্টি আইপিএফটিনি তরফ থেকে খাকা হামলা ফারো যেন চিনি 19টা ট্রাইব যে ত্রিপ্রাসারক বিভাগে এবং এডিসি এরিয়াও যে জনগণ দংবায় ভরক বিভাগে আশা খায় ভরক সামন্তা হাম খাইথম এই খাইনাই হিসেবে আশা খায় এই আজাগাও কোনো দুর্নীতি ছাড়া নাইথক খাই কাহাম খাই আজকে হাপাম খাই ইয়ানো হিসেন আশা খাইও সাথে সাথে দুঃখ প্রকাশ মা খাইও যে থানায় টিটিএডিসি ইলেকশননি রেজাল্টনি পরে যেভাবে চিনি বরক বাই চিনি বরক ভায়োলেন্স খাইলাইখা নক পোক বকক লাইখা সুবাই লাইখা বুলাইখা টক লাইখা লাভেল লাভ কিছু আগুনভাবে যারা নক পোক হামবাইখা বরকনি লগে লগে जोंबो দুঃখ প্রকাশ খাইও বরক বাচ্চা খা খামানি সাও আর যারা ভায়োলেন্স খাই দंनाय যে কোনো পার্টির বড় ফানন্থন সঠিক যে ক্রিমিনাল সঠিক যে দোষী ন চিহ্নিত খাইয়া কই সাজা রনা নিয়ন্ত্রণ এবং যেভাবে ভায়োলেন্স দंमानि আর ভায়োলেন্স যাহাতে স্টপ না নিয়ন্ত্রণ আবো পার্টি আইপিএফটি তরফ থেকে চিন কয়মনকে রিকোয়েস্ট এবং যারা রাজ্য সরকারের যে আরক্ষা দপ্তর যে होम मिनिस्टार दंनाय राज्यनि सीएम बिन थानि बसिन अनुरोध दंनाय गोबां बर'फ्राबो नगद थांनाया बा বিভিন্ন জায়গাও बुलाय तखलायनो फिरिबो दङ भायोलेन्स चलेनो दंखौ তিনি টিমলি खामानि जाबो आबन बागै जों रिक्वेस्ट नारकनाय राज्य सरकारनि যারা जोंनि চিফ मिनिस्टार बिन थानि बसिन रिक्वेस्ट दंनाय पार्टी आइपिएफनि तरफ থেকে যেন ও যে ভায়োলেন্স স্টপ নিয়ন্ত্রণ এবং বিন আরক্ষা দপ্তর সঠিকভাবে আবনো टेकेल रिना नियंत्रण जों आबनो अनुरोध नारबो बे साथे साथे चिनि पार्टी आइपिएफटी बसकांगो चिनि गोबांमा प्रोग्राम गोबांमा चिनि नाहार मुं दङ जोंथ' स्टेट फुड एडिसि एरियानो जों सानो जतबिंद्रा स्टेट फुड माया सागरा चिनि आन्दोलन सलिनो दंनाय এবং ताक्लाय जदिफोन चिनि पारफर्मसा हामलिया इनफानो जे सब 24 जना जोंनि कैंडिडेट आइपिएफटिनि कैंडिडेट जे जों कन्टेस्ट खालायग्रा बर'फोरनो जों हामलायो रायजोनि जत' लोगोफोरनो हामलायो साथे साथे इलेक्शननि पारपासाव जत' इनभल्भ जानाय कर्मचारिफोरनो जों हामलायो केवल চিনি थाने যে সন্দেহ দंनानै ইভিএম মেশিনতে এবং কোন কোন জায়গায় যে কারচুপি মানে সঠিকভাবে আবো তদন্ত করাই যাতে নিয়ন্ত্রণ আগামী দিন এবং নাহারিনা সেই পার্টি আইপিএফটি তিনি কমিটির সিদ্ধান্ত না যখন আমরা